बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। राहु एवं केतुंकर असल तांडव आरंभ हो सारी आपणक जीवन में 5टी प्रमुख भयंकर घटना घटिबाकू जाउछि। कारण राहु निजर नक्षत्र परिवर्तन कर सारी धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश कर सारी एवं धनिष्ठा नक्षत्र अधिपति हेउछंती मंगल। वर्तमान राहु एवं मंगलंकर मिलित शक्ति आपणक जीवन में विचलन सृष्टि करबाकू जाउछि। धनिष्ठा मूलतः धनर नक्षत्र। प्रकृत रे आपणक जीवन में अनेक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। मु जाने जेबे ठारू राहु आपणक द्वादश भावरे खर्चर भावरे गोचर करूछंती आपण विपुल खर्चर सम्मुखीन होइछंती। आपणक टंका भूल स्थान को जाइछि किंबा भूल लोकंक द्वारा अपव्यवहार करा जाइछि। खराब निवेश, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट किंबा केवल भूल व्यक्ति को विश्वास करी आपणक टंका अटकी जाइछि। टंका आसिले मध्य एहा आपणक पाखरे रहु नाही, कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउछि। यह राहुंकर भ्रमजाल थिला, जहा गत वर्ष मध्यरे आपणकर गुरुत्वपूर्ण आर्थिक क्षति करिथिला। तथापि वर्तमान राहु नक्षत्र परिवर्तन करिथिबारु एहा मंगल सहित प्रभावशाली भावरे समान हेउछि। जेतेबेले राहु एवं मंगल मिसी जांती आपणक जीवन उपरे प्रभाव तीव्र हुए, कारण मंगल हेउछंती सेनापति, एक ग्रह जहा काहाकू नत करे नाही। मंगल आक्रमणात्मक, अग्निमय एवं अस्थिर। तथापि राहु निजर नक्षत्र रे प्रवेश करिबा समय बुझंतु जे आपण पूर्वरु जहा हराइथिले ताहा ठारू बहुत बड़ पाइबाकू छिड़ा होइछंती। तथापि आपणको किछि बलिदान देबाकू पड़िबो एवं जिनिस त्याग करिबाकू पड़िबो। प्रकृत रे आपणको 3टी जिनिस सहित निज ठारू अलगा हेबाकू पड़ी पारे, आपणको किछि त्याग करिबाकू पड़ी पारे, किंतु प्रति बदल रे एही नक्षत्र आपणकर अनेक प्रमुख स्वप्न पूर्ण करिबारे साहाय्य करिबो। आपण वर्तमान भित्तिहीन चिंता द्वारा चर्चरित होइछंती। उदाहरण स्वरूप पड़ोसी तुलन में पड़ोसी झगड़ा पाई अधिक चिंतित अनुभव करुछंती। आपण अनावश्यक चिंता द्वारा भाराक्रांत अछंती। राति रे चाप एवं चिंता एते परिमाण रे वृद्धि पाउछि जे आपणकर निद निरंतर बाधा प्राप्त हेउछि। आपण झाल रे भिजी जाउछंती। चिंता अत्यधिक होई जाइछि। जदि आपण अन्य काहार जीवन रे दुख देखिछंती तेबे यह आपणको कष्ट देव। रास्ता रे जणे असहाय व्यक्ति को दयनीय अवस्था रे देखिले आपण अस्थिर होई जिवे। यह राहुंकर प्रभाव जोगु घटिथिला। आपण निजको भूल लोकंक सहित फसाई देइथिले। भूल व्यक्ति प्रेम रे पड़िबा द्वारा, भूल व्यक्ति को समय देबा द्वारा किंबा भूल स्थान रे किंबा साथी रे पड़िबा द्वारा राहुंकर ही प्रभाव जोगु आपण बहुत खर्च एवं यथेष्ट आर्थिक क्षति करि बसिथिले। तथापि राहु एबे धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करुथिबारु एहा आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। आपणक पक्षरु जे कोनोसी अवहेला किंबा भूल गभीर अनुताप करि पारे। तेनु वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण एपरी मुहूर्त गुड़िक बारंबार आसे नाही। धनिष्ठा नक्षत्र रे राहुंकर प्रवेशर सकारात्मक एवं नकारात्मक उभय दिग को व्याख्या करिबा। आपणक जीवन रे राहुंकर नकारात्मक प्रभावरु मुक्ति पाई मु एक उपाय मध्य कहिबी। तेनु आरंभरु शेष पर्यंत वीडियोटी को देखंतु। बंधु माने शनि 7.5 पर्याय निश्चित भावरे आपणको बहुत क्षति पहुंचाइछि। प्रकृत रे राहु मध्य आपणको प्रभावित करिबारे कोनोसी कसरत छाड़ी नाहंती। जेबे ठारू राहु आपणकर खर्च भावरे द्वादश भावरे प्रवेश करिसंती सेबे ठारू आपण निजको गाली देबा आरंभ करिसंती। आपणकर महान महत्वाकांक्षा एवं सफलता पाई एक विशाल भोग अछि। आपण बड़ स्वप्न देखुथिले किंतु आपण 90% रे फसी रहिले। एपरि लागिला जेपरि आपण एक शत्रुर कुदृष्टि द्वारा खसी पड़िले। आपण भाबुथिले जे मोर काम काहेकि संपूर्ण हेउ नाही, अन्य माने सहजरे आगको बढ़ी जाउछंती एवं जिनिस गुड़िक हासिल करूछंती, किंतु मो भितरे प्रकृतरे कौन अभाव अछि। मु सक्षम हेले मध्य मोर योजना गुड़िक वास्तव रे काहेकि परिणत होई पारु नाही। आपण निजको प्रश्न करिबा आरंभ कले। आपण कोन दुर्भाग्यवान थिले
तथापि मीन राशि पाई एही पर्याय शेष हेबाकु जाउछि। निसंदेहरे शनिक 7.5 सम आपणको लुह आनी देइछि एवं आपणक ठारू बहुत किछि छड़ाई नेइछि। सबुठारू गुरुत्वपूर्ण आपणकर आत्मविश्वास। आपणकर एबे आत्मविश्वासर अभाव अछि। जेतेबेले आपण किछि करिबाकु बाहरिबे संदेह घेରରେ आसिबे। आपण चिंता करंतु मु एहा करूछि किंतु जदि एहा काम न करे तेबे कौन हेब, जदि किछि भूल हुए तेबे कौन हेब। आपण अत्यधिक संदेह एवं आत्म प्रश्न द्वारा जर्जरित। सेही समय आपण भितरे जिदखोरतार भावना वृद्धि पाइछि। विशेष करी खर्च संपर्क रे एक जिदखोरता। आपण 50 यूनिट खर्च करूछंती जेउठारे केवल 10टी आवश्यक थिला। हुए तो जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति उपरे आपण एपरी खर्च करिछंती। केही जणे आपणको ठकिछि किंबा एहा आपणको सहित घटिछि। जदि एहा घटिछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। राहु नक्षत्रर प्रथम वर्ष रे प्रभाव विषय एहा एपरी थिला जे आपण निजको एपरी परिस्थिति किंबा स्थान रे फसी पाइथिले जेउठारे आपणको रहिबा उचित नथिला। आपणकर इच्छा विरुद्ध रे मध्य आपण भूल काम करिथिले। हुए तो भूल व्यक्तिंको प्रेम रे पड़िबा किंबा काहाकू विश्वास करिबा जे आपणकर क्षति करिछि ताहा ही हेला। किंतु एबे कोन हेउछि ध्यान देई सुनंतु। राहुर दृष्टि गुड़िक पंचम, सप्तम एवं नवम। राहु मंगलंक द्वारा शासित नक्षत्र रे गोचर करूछंती। तेणु मंगलंकर प्रभाव एबे राहुंक सहित मिसी जीव। आपणको बुझिबाकू पड़िबो जे मंगल हेउछंती आपणक धन भावर अधिपति, द्वितीय भावर अधिपति। मंगल मेष राशिर शासक ग्रह अटंती। तो एही भाव आपणकर टंका, धन, बाणी एवं परिवार को नियंत्रण करे। तेणु एठारे प्रभाव गुरुत्वपूर्ण हेबो। एहा सहित एहा आपणक भाग्य भाव को प्रभावित करिबो। प्रथमे धन भाव को देखिबा। जेतेबेले राहु एवं मंगलंकर शक्ति मिश्रण हेबो आपणक भितरे अत्यधिक आत्मविश्वासर एक तीव्र भावना जागृत हेबो। आपणकर महत्वाकांक्षा बढ़िबो। आपण धनी हेबा पाई एक प्रबल आग्रह अनुभव करिबे। आपणक बैंक बैलेंस बढ़िबो। एही भाव जेकोनोसी प्रकार रे आवश्यकीय भावरे प्रचुर धन अर्जन करने एक प्रेरणा जोगाइब। हुए तो संपत्ति लाभ माध्यम आपण एही संपत्ति पाई लोभ करिवे एवं आपणक भितरे लोभ भावना सृष्टि होई पारे जहा फଳରେ आपण चुप बसिबे नाही। आपण टंका रोजगार करिबा एवं आपणकर आर्थिक स्थिति को उन्नत करिबा पाई पदक्षेप नेबे। आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबा पाई एक उत्साह द्वारा परिचालित जणे व्यक्ति होई जिवे। तेणु जड़े व्यक्ति पाखरे भौतिक संपत्ति अच्छी कि नहीं, जदि सेमानंक पाखरे उत्साह एवं आत्मविश्वास अच्छी तेबे सेमाने काम करिबा पाई स्थिर। सेमाने सेमानंकर स्वप्न पूर्ण करिबारे एवं कोनोसी ना कोनोसी उपाय टंका रोजगार करिबारे सफल हुअंती। विपरीत भावरे एपरि किछि लोक अछंती जो मानंक पाखरे प्रचुर संबल एवं अपार क्षमता थाई पारे किंतु जदि सेमानंकर इच्छा शक्तिर अभाव थाए तेबे सेमाने किछि हासिल करि पारिबे नाही। तथापि राहु एवं मंगलंकर संयोग आपणको सेई नकारात्मकतार मुक्त करिब जहा आपणको कष्ट देउथिला, जेपरिक एक अव्यवस्थित मन एवं कम आत्मविश्वास। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइब एवं आपण आपणकर आर्थिक स्थिति को उन्नत करने प्रस्तुत। आपण कोनोसी ना कोनोसी उपाय आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति देखिबे। हुए तो एक संपत्ति कारोबार रु मध्य लाभ पाइबे। आपण प्रभावशाली भावरे आपणकर बुद्धि एवं शक्ति को व्यवहार करिवे, कारण जेतेबेले राहु दान करंती प्रचुर परिमाण रे करंती, विशेष करी मंगलंक सहित संजोगरे। तथापि मने रखंतु जे एई भाव मध्य पारिवारिक विषय गुड़िक परिचालना करे। आपणको आपणक परिवार प्रति किछि ध्यान देबाको पड़िबो। आपण अनुभव करि पारंती जे आपणक परिवारर सदस्य माने आपणक भावना को बुझी पारु नाहंती किंबा समर्थन प्रदान करू नाहंती, जहा हताशा एवं क्रोधर कारण होई पारे। मंगल एवं राहुंक प्रभाव जोगु आपण एग्रेसिव होई पारंती
କିମ୍ବା କଠୋର ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଆସୁଥିବା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଉପର କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ସଂଯୋଗକୁ ଛାଣିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଡରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିନଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଥ ହରାଇବା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ବନାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଘଟିବ। ତଥାପି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଭୁଲ ପଥ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜୁଆ, ବାଜି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରନ୍ତି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଠକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ରାତାରାତି ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଭ୍ରମଜାଲରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଞ୍ଚୟ ଢାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସରଳ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସୁନା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ନକଲି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।